Promotion proudly presents the main event of the afternoon. Team Cebu City versus Team Mandawi City. Team Cebu City, Saddam Kulapo Jobert. Team Mandawi lineup, Reggie, the silent assassin Gaban. And the Mighty Mouse, Roberto Lega, and the high-flying spiker, Jobel Docante. Game 1 on the way. Okay na ato ang bakbakan niya sa Barangay Agos Ibabaw, Lapu-Lapu City, organized ni Mr. Explosive Jobert Marcinas and sponsored by Barangay Council dire sa Barangay Agos. Servisyo na Mighty Mouse para ano? Reggie, overhead. Buen, inside ball. Kaging ang depensa sa Team Cebu City ato mga kaibigan. 1-0 na. Servisyo na Mighty Mouse para dos. Reggie, overhead. Kuha pang Kulapo. Rak-rak na dito ang Team Mandawi. Hatag tungod. Kakuha si Saddam forever. Panglingo si Saddam. 2-0 na kaibigan. May arangkada early of the ball game ang Team Mandawi City. Servisyo na Mighty Mouse. Tuara kuha pa. Kulapo milamba. Answer ni Joel. Out ball. Cebu City's ball. Boss Idol Jobert na to Barcinas ha. Mr. Explosive to serve para uno. 2-0 atong skora para uno. Giyatagan Mr. Explosive tuara tiad na punang pang Saddam. Lobo giyatag sa Team Mandawi. Kulapo mibagnos. Kulapo again. Ilaga. Tuara. Pagkakataon na. Buwana hawan pas kang manang. Giba ang depensa sa Team Cebu City. Side out. 2-0 mga kaibigan, 2-0 Mandawi's ball. Servisyo the high flying spiker Jobildo Cante para 3. Kulapo, Lobo. Fire in the hole. Binumba sa ere. Hindi nakapagdepensa si Kulapo sa overhead mga kaibigan. Butas na naman ang Team Cebu City. 3-0 na mga kaibigan. Servisyo the high flying spiker Jobildo Cante. The Mighty Mouse. Tagak tungod. Sound ni Mr. Explosive. Out ball ang answer ni Mr. Explosive Jobert Barcinas kaibigan. 4-0 na. Servisyo para 5. Out ball na naman. 5-0 na. Binaon kaagad ng Team Mandawi ang Team Cebu City. Kulapo. Jobil. Inside na naman. Size 0 kaibigan. Gikulata og maayo ang Team Cebu City. Sasayo sa ato ang game 1. Size 0. Mandawi's ball. Servisyo the high flying spiker para City. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon Karkar Bisilit Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Tira ni Reggie. Good item na naman. O ang Emil Ban Purente Fiore ni Dobaban for wedding call 0995243541. City 0 na. Binaon ng todo ng Team Mandawi ang Team Cebu City. Servisyo the high flying spiker. Agay. Out ball na naman. 8-0 na. The high flying spiker to serve para 9. Agay lubog yata Kulapo. Binumba sa ire. Counter pumasok pa ang tira ni Mr. Explosive Jobert Barcinas. Cebu City's ball. Saddam forever to serve para uno. Tuara, Lobo yatag. Gipikan ni Idol Jobert Barcinas. What a shot! Heavy loaded shot. Defended by Team Mandawi. Grabe ang ilaga. Tagak na. Saot pa. Agay! Si Kulapo may nagkamang-kamang.
Susan Roses Amalia Puentes. Ngigas ilagga eh. O servisyo Daselint Assassin Reggie Kaman. Para 9. Tok mo ni Reggie. Gipikan ni Idol Jobert. Kagarang sagang ni Damay Timaus mga kaibigan. Oh, servisyo Kulapo is the best. Sa Lobo, gihatag. What a shot! Mamma mia! Wala. Ipabuhagay ng makusog na tira. Gipakusgan nagmayo sa Team Cebu City. Agay pata ni Kulapo. Gibumbahan ni Damay Timaus. Ala kaniya sagang ni Kulapo. Tuwag sikang bula out ball. 8-0, 8-0. Wapagin mabuhak ang itlog mga kaibigan. Servisyo Damay Timaus. Para 9. Kulapo. Tuara. Sagang Reggie. Wala, tuara. Both teams exchanging heavy blows mga kaibigan. At the moment, out ball. When 9-0 na. Damay Timaus to serve para Gis. Agay Kulapo. To dahil playing spiker lay. Layay laga na bitay. Kitang tinain ni Damay Timaus. Cebu City's ball. Pagkakataon para habulin ang kalamangan. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcenas on the way para ano. Jobert to set combination. Answered by Damay Timaus. Damay Timaus again. When buak na yung itlog mga kaibigan. Ono 9 na. Ono 9. Here's Mr. Explosive Jobert Barcenas para 2. Agay gitagag tugod. Waka bantay kontra. 2-9 na. 2-9 na. Noibidos kaibigan, kene para 3. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcenas. Apoko tang maral, side out, side out. Mandawis ball. Servisyo the high flying spiker Jubildo Cante para Gis. Agay out ball. Gis 3 na kaibigan, Gis 3 in favor of Team Mandawi. Oh, servisyo the high flying spiker Jubildo Cante. Agay, do may pusing, may burak. Gitubak ni Jobert, out ball. On sidos na. On sidos for the win na sa game 1 ang Team Mandawi City. Servisyo ni Jubildo Cante, the high flying spiker. This could be the end of game 1. Para daw na. Lobo gatag ni Mr. Explosive. Agay nabasa ni Mr. Explosive ang patay ni Daselint Assassin. Tuara, naging breaker. Kulapo sa bis nilamba. Gito ba good item. Pasok ang tira ni Joel. Midaog na ang Team Mandawi City sa atong game 1 na. At angin ninyo atong game to mga kaibigan.